श्री मां श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम। हैप्पी रिपब्लिक डे। एपिसोड नंबर 199 सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 199तम अध्याय आ गोटे एपिसोड पर नेक्स्ट एपिसोड रे 200 अध्याय हमें पूर्ण करिबा। आज हमें आलोचना करिबा प्रकृति मध्य पुरुषंकर शक्तिराजिर अभिवृद्धि साधन। प्रकृति मध्य पुरुषंकर सत्तार शक्तिराजिर अभिवृद्धि साधन। पेज 62 लास्ट दुटी लाइन हमें आज आलोचना करिबा। He grows through her in all his being's powers. He reads by her God's hidden aim in things. दुईटी लाइन में आज आलोचना करिबा। संक्षिप्त आलोचना आउ थरे कहूची। एपिसोड नंबर 199 199 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 199तम अध्याय आमे आलोचना करूचंती। He reads through her तांकरी मध्य देई ही एठी होचंती पुरुष कोन करूचंती सॉरी ही ग्रोज थ्रू हर। ग्रोज माने तांकर अभिवृद्धि साधन होउची कहा मध्य देई ना तांकरी प्रकृति मध्य देई। इन ऑल हिज बीइंग्स पावर्स तांको समग्र सत्तार शक्ति राजिर जो अभिवृद्धि साधन होउची प्रकृति मध्य देई। प्रकृति बिना तांकर अभिवृद्धि साधन हबनी। ये होची लीलार जिनस हम आपन को प्रथम रो कहिछि। आपन कहतन सी को नथिले ही नतांता जहा मु सेतरे किछि कहू नै कारण पुरुष प्रकृति सी होचंती एक सी जो स्तर जिनस आम केवल ताको पढ़िबा किंतु किछि कमेंट देई परिला भले आम पाखरे से सामर्थ्य नै शक्ति नै हम इच्छा करिबा उचित नै कारण हमरे मन नै करी हम सुपर माने अति मन को नै करी कल्पना करिवार किछि आवश्यकता भी नाही। तेणु मनीष आम गोटे क्षुद्रता नहीं करी विराट विराट जिनस अंतत एतिक जिनस आम एतिक पढ़ा को जानवा चेष्टा करूँ दैट इज ए ग्रेट थिंग। ये हूँ आम प्रति भगवान अजातीत दान जो जार सार्थक जार सहायता नहीं सहारा नहीं अंतत आम एतिक पढ़ाई प्रचेषा करूँ दैट इज ए ग्रेट थिंग। कौन कहले ही ग्रोज थ्रू हर इन ऑल हिज बीइंग्स पावर्स समग्र सत्तार शक्ति जो अभिवृद्धि हुए क्या द्वारा ना तांकरी प्रकृति मध्य दे। तार सेकंड लाइन कहले ही रीड्स बाय हर गॉड्स हिडन एम इन थिंग्स। गॉड्स हिडन इन थिंग्स भगवान कर जो गुप्त लक्ष्य अच्छी सी कौन कर प्रकृतिर सहायतार वस्तु सकल मध्य निहित थिबा सबुजाक जिनस जोटा लुचिक रही निहित होकर रही जानती। चिंता कर देखिले आप गोटे जिनस देखुं गोटे साधारण स्तर देखुं कौन करवा ना ये जिनसा आसुनी गूगल बर्तमान तो आपन हाथ में माने मोबाइल हो गलानी गूगल सर्च कर दौरान जो सी ना कौन करते ना लाइब्रेरी जाकर पचार जानी लोक पचार एटा कौटी मिल कहतु खोजुले। इवन अनेक समय आपण मैंने देखती जानती पिला पढ़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज तो अलग कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट दौनी ये सब जिन हो। तेणु से मैंने कौन देखती ना प्रोफेसर नथिबे लेक्चर नथिबे इवेन गोटे गोटे समय थी एक्सपीरियंस क्लर्क थे पिला जाकि पचार आगे ये कौटी थी ना यही बही यही लाइब्रेरी या पढ़ू कारण सी एक्सपीरियंस जानी देसी फोन करी विभिन्न प्रोफेसर को पचार देछि जे जन लोक जदि जानवा चाहूँ तार बही हूँ या कारण से क्लर्क जानी प्रकृत से गाइडेंस पाइबे ना कारण नुआ लेक्चर आसुना कि प्रोफेसर आसुना कि एचओडी ना विभिन्न डिपार्टमेंट। तेणु से जो जिनस गुड़ाक आप पचारूले बुझुले एवं गूगल सर्च कर दूसरे मार दूसरी मार देखिए खोजुचे बही फी कौन कि सब तो अपलोड होगा तो किसी चिंता करार ना ये सब जिन हो ठीक से भाई आम जमी जिनस गुड़ाक जानूचु से ये जो जिनस गुड़ाक होमती कौन हो प्रकृति मध्यम देकर पुरुष सबूजा करें ये माने प्रकृति बोधे अधिक इंटेलिजेंट पुरुष बोधे कम इंटेलिजेंट एक कथा कहीपर ना कारण दुई जन जाक द्वैत्यता हूँ कौन डुआल कन्सियसनेस दुईटा जड़े दुईटा रूप में आसुंच तेणु चेतना शक्ति सामर्थ्य सबूजाक जहाँ देखुं सबूजाक होल दिव सामान। तेणु यही भाई जिनस किंतु प्रकृति मध्य देकर सब पढ़ुंट आ सबूजाक कौन कर अभिवृद्धि साधन हो सबूजाक हूँ प्रकृति मध्य दे विशाल जिनस जी धरी रखी यही जिनस आम देखुचु
आमे मते देखुछु अनेक जिंस होउची कोन ना आमे एक्सप्रेस करूना जन को पचारिली बहुत दिन वर्ष पूर्व जन को पचारिली अच्छा बाबू रे ना कोन माने सीनियर लोक थिले बाबू आपण तो कहउथिले घर द्वारा संसार माया ये सी विभिन्न प्रकार कथा कहउथिले तार परवर्ती समय रे आपण विवाह कले तो विवाह करि सेते बेले मु अलगा चेतना रे थिली ता पचली सेते बेले ये लाइन को आमे आसी नथिलु तो अच्छा तमे कहूथिल अच्छा जदि तमर जदि ए सब जिंस नथिला एमिति नथिला होल दी तमर गोटिए जिंस होइतांता कोन बाहाई के तो तमे तो कुआड कुआड भांगी करी कुआड को पळै जाइतांता काई सिमिति किछि तो हेइनी तो बदल सेमिति तो किछि कोन तमर हेइ नै कोन हेइछि ना या भांगीबार किछि संभावना नै काई कि ना पिला छुआ आइले घर दुरा संसार ठीक अछि गोटा कोनोसी ना कोनोसी जिंस ओ बाहाना था ओ सो एंड सो आपनकर से को आमे धरिबा ठीक नै से सरला ताको गोटे फाइनल क्वेश्चन पचारथली जो विवाह कर सारला पर तमर कोन लाभ होउछि से कोन लाभ आ कोन से जो जिंस हमटर बड़ लोक गुडा से कोन हमकु से कोन कहते किछि कहला ना खाली गोटे जिंस से कहला जदि मते कहले कोन ना मु रोसई करी करी भात डालमा खाउथली वर्तमान रोसई करिया को पडुनी किंतु माछ मांस खाया को मिलुछि एटा चमत्कार भाबरे बुझे देला ये तो से जहा कहउछि भूल नुई से कहला जे गोटे समय थिला मु तो ऑफिस पाठ पढुथली सेतले कहउथले रोसई करी करी मु भात डालमा करथली रोटी करियो भी कष्ट होई पडतला ताले खिचड़ी करी खाइ दोथली खिचड़ी मिसई मासई देके ताको गण घाटी दोथली खिचड़ी कर दोथली किंतु वर्तमान हेछि कोन मते खाइबा को मिलुछि भल खाइबा को मिलुछि आ कोन लाभ हेछि मु जान नै से जहा हो अंत तो सही जो जिंस होछि कला कि से तार काउंटर पार्ट थ्रू ए सब जिंस पाइला सी रहिला केयर नेला पिला केयर नेला जन्म देला सो एंड सो संसार बढ़िला ए सब जिंस गला तर से जो जिंस भितरे पुरुष कोन करूचंती पछपटरे थाई के आगुरु सब जाक करूथिले बा करिबा को प्रचेष्टा करूथिले किंतु वर्तमान कोन करछनी पछरे रहि करी त सब जाक सहायता पाउचंती तो ता बदल तो किसी ना किसी दउचंती किसी माने तो काउंटर गिव एंड टेक रिलेशन ये ताका पई किसी करूचंती किसी न तो तो पैसा देके तो घर तो सृष्टि करता है करी सस्ता है करी मते ताका हाथ रे सृष्टि भारटा देइचंती से तो जिंस होउची किंतु ताला लाभता बदल रे पाउचंती अनेक लाभ पाउचंती तो यही जो जिंस हमें जो कहले ये जो दुईट लाइन हमें पढ़िले ही ग्रोज थ्रू हर इन ऑल हिज बीइंग्स पावर्स ही रीड्स बाय हर गॉड्स हिडन एम इन थिंग्स गॉड्स हिडन एम इन थिंग्स अधिकांश समय आपण माने मध्ये जाई करी कहंती माने चमत्कार भाबरे कहंती कोन ना मां श्री अरविंद सबू जाक जिनस बंद कर दे तू कोनटा बंद कर देले हम देखिलु पेपर बड़ा बंद कर देले ये बंद कर देले खाइबा बंद कर देले किसी तो आ अधिका किसी कहया चाहूनी जाउडा आलोचना करबा नुहे ठीक नुहे कारण आपको ये आमे सिना लिमिट सीमित जिनस भीतर बढ़ुछु किंतु आसंता काली ताको अनेक लोक देखिबे आ जो माने को पढुचंती मोस्टली सुनुचंती समस्त होचंती आपनकर वक्ता कि रिसर्च करते सब बस सुनुचंती तेणु आमे जोटा जिनस फॉरबिडन जिनस गुडा को आमे ताको आलोचना करबा ठीक नुहे किंतु आपण माने जानती कोन सब ताले माने कहबे जे बोधे ये डरी करी सब जाक बंद कर देले नेचुरली हम मुंडू गोटा जिनस आसी बोधे डरी गले भगवान माने प्रभु डरी गले नहीं प्रकृति जानिचंती जे पुरुष पई कोन कोन आवश्यकता पड़िबो नहले कोन कहि थांते आश्रम को जत्ते पैसा आसुची जत्ते इनफ्लो होउची तार 25% श्री अरविंद को पई माने करंतु फॉरेन रो किछि कोन आसीबो माने कॉस्मेटिक्स आसीबो परफ्यूम आसीबो एकता कोन कहि थांते जति दायित्व न थांता से कहता मु मोर बारी बारी खाइ देबी नहले मो इच्छा रे मु चलाइबे आश्रम को सेमति किछि नथिला तो यही जिनस होउची सेइथि पई से जानिचंती जे एई होचन ताको सृष्टि से तयारी करिचंती एई जो फाळाटा को से जानिचंती ताका हाथ सृष्टि रो दायित्व देइचंती कारण से जानिचंती ये सबू जांक जिनस को करिवो कारण से चेतना रही कारण प्रकृति जानी प्रति मुहूर्त में जहाँ भी करुच्ची जो पादटा चलुची जो 2 सेकंड जहाँ भावुची सी जिनस पछरे गोटे जिनस सत्य निहित सत्य ताहा होची कोन ना सी जानिचंती जे आई एम ग्रेटफुल से कहले जो आपण मानकर समाधि रे जो लेखा होतबो टू दी हु हैज टू बीन द मटेरियल एनवेलप ऑफ आवर मास्टर टू दी आवर इनफिनिटी ग्रेटिट्यूड ये जो आपण समाधि रे जाको पढंती सेति पई तो से कहिले चिन्हैले आ प्रकृति जानिचंती ये होचनी मो पई या पुरुष जानिचंती से होचनी मोर या तेनु तांकर जो लीलाटा को आमे केवल कोन करिचु आमे ताको कोन करिचु ना गोटिए जिंस आमे चिंता करिचु भाबिचु एवं तार भीतर आमे जो रहिचु आमे ताको आम मन नै कि भाबि दैचु आमे भाबुचु दुनियाटा जदी आमरी माने रास्ता रे आमरी इच्छा रे जदी चलंता आमरी संकल्प रे चलंता ताले बोधे ठीक होंता जदी ताहा जदी न हो ताले आमे कोन सब जग उल्टा आइगला किंतु भगवान गोटे नियम अच्छी ताकू नहीं आमको गति करिया पड़े जहाँ आम जहाँ पढ़िले तार अर्थ होचे या तांको मध्यर देई पुरुष तांको माने प्रकृति मध्य देई पुरुष तांकर समग्र सत्तार शक्ति राजीर अभिवृद्धि साधन करନ୍ତି सत्तार जो शक्ति गुडा न आपण केमिति काम करिवे शक्ति नाही केमिति करिवे जते जही जही जते जही थाउ रूप हजार चरित्र नथिले सब हजार आसार
ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ କରନ୍ତୁ ଗତିରେ ଘମଣ୍ଡ ଯେତେ ଇଏ ଯେତେ ବଡ଼ପଣ ଥାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ ଯଦି ଅର୍ଗାନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସରିଲା ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ତ କାମ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଶକ୍ତିରାଜିର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ଶକ୍ତିରାଜିର ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହଉଥିଲା ତାକୁ କରୁଥିଲେ କିଏ ସେ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଆସିମିଲେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଜେନେରେଟ ହଉଛି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେମିତି ତାକୁ ପଠାଯାଉଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଥା ସେଇଭଳିଆ ସେଠୁ କଣ ହଉଛି ନା ପଠା ହଉଛି ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ବସ୍ତୁ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ପାଠ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଗୁପ୍ତ ପାଠ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଗୁପ୍ତ ପାଠ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛି ସେ ସେଇ ଚେତନା କରିଦଉଛନ୍ତି କଣ ସେଥିରେ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଧରି ନେବା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟୁ नो and to know is good to live is better and to be that is perfect କହିଦଉଛୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏକ ସବୁ କହିଦେଲୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କଣ ଇଏ ତିନିଟା ତା ମାନେ ତ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ପରେ ତାଉ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଏ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସିଏ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମର ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ମିନିମମ୍ 1000 ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଲୋକ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ 4ଟା 3:30 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଲୋକ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ। ନଦୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅପାତ ହେଇ ବସିବ ଯେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ଶୁନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଯେମିତି କହିଲା ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଯେମିତି ବଢି ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାତୃଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଡିଭୋଟ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନେ ଇଏ କହିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ଜାଣିକି ସବୁ ଯାକ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ଗଲେ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ କାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାପତ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଯେତିକି ଶୁଣିକିରି ଆସିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କଲୁ ଶୁଣିକିରି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ ସେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ କିଛିଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦୀପଦ କଣ ଲେଖିଦେବେ ପିଏଚଡି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ 100% ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କରୁନି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲି ସାବିତ୍ରୀର ମାତ୍ର 4-5 ଲାଇନ୍ 6 ଲାଇନ୍ ମୁଁ ମାତ୍ର କହିଲି ତାକୁ ଯାକୁ ବାହାର କଲି ଅଲଗା ଯାକ କହିଛି ତାକୁ ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ କହୁନି କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ନ ପଢୁଛନ୍ତି କରିପାରିବିନି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବସିକିରି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ସେଠି ବସିଛି ନିହାତି 10-20 ଜଣ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଅନଲାଇନରେ ବସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି 100-150 ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ କହୁନୁ ତ ଲୋକ ତ ମାନେ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ତାର ନର୍ମାଲ ମେସେଜ ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ମେସେଜ ମାନେ ଅନ୍ତତଃ 10ଟା-12ଟା ମେସେଜ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ପଢୁଛୁ ତାମାନେ କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛୁ ନା ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ପୁରୁଷ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହଉଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ପଶିଯିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମ ଭିତରେ ବଦଳିଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା ଖାଲି ବସିକିରି ଏଠି ବିରାଟ କଣ କରିବା ନା କଥା କହିଦେଇକି ଯଦି କଥା କହିଦେଇକି ଦୁନିଆଟା ବଦଳି ଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉନଥାନ୍ତେ ଖାଇବା କଥା ରୁଟି କପଡା ମକାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରକୃତି ହେଲେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ବୋଲିକିରି ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କ କଥା ମାଆଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ସୃଜନୀ କଣ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ସେ ତିଆରି କରି ଆଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି କାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟରେ ସତତ ଗତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପୁରୁଷର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। somebody must be there to carry it out somebody must be there ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ ଏ ଜିନିଷ କଣ ହେଲା ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଗୋଟେ ସରଳ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଦେବେ କଣ ହେଲା ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ପଛେଇ ରହୁଥିଲା ଆପଣ କହିଲେ କଣ ଆମ ଦେଶଟା କଣ ପଛାକୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବୋଲିକି ଜାଣିବେ କଣ କରେ ନା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣୁଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନି କେମିତି କଣ ହେଇଗଲା ସମୟ
कम जिनस जड़े लोक आसिक पहुँचला मे बी योर प्राइम मिनिस्टर किंबा तांकर टीम आसिक पहुँचले सी जाकर विभिन्न क्वेश्चन पचारे कहले बाबू तुम प्रोब्लेम कौन हो तुमको पैसा दिया हो तुम प्रोब्लेम कौन हो लिमिटेड टाइम भितर तुम सप्लाई कर पारुना ठीक भाव में तुम रिसर्च थेसिस आनिक थोई पारुना तेणु तुम समस्या हो जाऊँगी कि तुम पैसा दिया होची अच्छा तुम कहीं ठिया करूना ना मो काम करने व्यतीत मत आडिशनाल काम दिया होची स्पष्ट भाव कहले मो काम करे तुम कौन करुच ना DRDO डिफेन्स तुम कौन ना DR रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तुम काम हूँ कौन ना रिसर्च करू अब तुम रिसर्च न करके तुम जाकर कौटी तार माने ये आसूची माने ये कौटू आसो पार्ट्स कौटू आसो रकेट कौटू आसो से केमी खंजा हम लोक काम करेंगे से तुमको किए कही भावतु तो किए कही तुम काम हूँ तुम जोटा ता व्यतीत अन्य किसी भाव तुम रिसर्च कर तुम छाड़ी दियो क्या पाखु ना जो मानकर से एक्सपर्टाइज होती प्राइवेट फार्म कि सहित कोलाबोरेट कर आपको पुआ मोर एतिक दिन भीतर दरकार मुझे तुमको दे दूसरी थ्योरी दे दूसरी सफ्टवेयर दे दूसरी सब दे दूसरी तुम तैयारी कर आन तेणु ता द्वारा कौन इन टाइम बिफोर टाइम तुम जिन पाई अधिका पैसा खर्च होना कि तुम कौन करुच ना ये रिसर्च करुच ना ताको सप्लाई कर दे पारुच ना प्रोजेक्ट को हैंडल कर पारुच ता द्वारा कौन हो किसी जिन मिलूनी अଯଥା टाइम नष्ट हो अधिका पैसा खर्च हो जाऊँगी तेणु से जिन कर तुम तुम कम कर अन्य कम करूँ प्राइवेटाइज कर दिगला बड़ बड़ फैक्ट्री बस सब नुआ नुआ फैक्ट्री तैयारी तेणु ये रिसर्च कर थेसिस देते कोलाबोरेशन कर देखिए यहाँ हो कि ना देखिए जोटा मासक मैंने 20 दिन 25 दिन भर हो आहरी मत कमेवा चेष्टा कले तो ये जिनस कौन प्रकृति सृष्टि तैयारी कले जब अଯଥା लोक आगे कम जहाँ हाथ में देवे सी तार व्यस्त थी कि अयोग्य लोक हाथ में दि दिज्व कि डेलीबरेटली लेजी लोक जी शोथे हाथ में दिज्व कम हम ना किंतु एठी जमी प्राइम मिनिस्टर एंड टीम PMO जमी यही भाया जिन करके टेक केयर नवा आरंभ कले गोटे टीम तैयारी कले ठीक से भाया पुरुष जो ये कौन कले सी जहाँ हाथ में कम देते जाणी कहते मो हाथ में कम देते तो अनेक जुग चली जाता तेणु प्रकृति हाथ में देते प्रकृति सी जानी एटा के माने धीर भाया लगुच पछपटे कम कला भाया लगुच कि फेल करूना तेणु चलला यही जिन भर को चिंता करूँ कहीं आप पढ़ुं सब पढ़ुन आखि बुझिकी माँ माँ कहे बोल चिंता भावी देखूँ तार गोटे साइफर सोसाइटी पारासाइटिक सोसाइटी या गोटे पारासाइटिक सोसाइटी या करी कौन जो जिनसा पढ़ुच जीवन में प्रयोग कर किसी दिन गला पूर्व कौन कहले तुम जाओ रामायण पढ़ महाभारत पढ़ आप मूर्ख लोकटा किए गोटा कहला प्रधानमंत्री जब यही जिन नारा दूसरा मूर्ख लोकटा कहीं मूर्ख से कहीं कहला चिंता कर देखुन कौन कहले कौन गोटे जिन चिंता करती यही जो जिन आप सुपरसोनिक कनसेप्ट पाँच एरोप्लेन कनसेप्ट पाँच कौट कौन होती गरुड़ वाहन में आसुले रथ चढ़ी गोटाए जो स्वर्ग पलि आसुले पृथ्वी को तेणु ये कौन कर उड़िकी चली रावण जमी कौन रथ में उड़िकी चली जाऊला बर्तमान आप एरोप्लेन बाहर कले सुपरसोनिक बाहर कले गोटे आपणकर जमी से हूँ तेलुणी पोक जमी चलुची एत गुड़ा गोड़ नहीं जमी चलुची देखी 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 जन कौन कला रेलवे कनसेप्ट आरंभ कला ब्रह्मास्त्र बोलिक गोटे शब्द हो चलीगले फेरी हेनी बर्तमान आटम बम हाइड्रोजन बम कर प्लाटिनम बम कर प्लूटोनियम बम कर ये कौट थिला यहाँ शास्त्र थिला रामायण थिला महाभारत थिला आपण ताकू पढ़िले ना पढ़िले कौन ना माँ चक्रांत कला निज पुओ को राजा कर तड़ीदेला यह हूँ आम से जाणिलु ता भितर जो सत्यटा को जाणिलु ना बर्तमान आपको कहला सी छाड़ से गप छाड़ पुराण माने पुराणा कहानी से गप छाड़ ता भितर सत्यटा कौन अच्छी देखो कौन हूँ ना सुना मृग कभी दौड़िलानी देखिच भाव जिन चिंता करते कहीं आप बसी बारंबार मुझे से कथा कहे मास थ्योरी जानी सारा समय ठार 10 पाद आगे चलवा कथा आम कह ना सकाल आसवा देखा जमी मैंने पढ़े पढ़ेगा सबुदिन जावा माया मृग मन करते कौट आसला कौटा सुना हरिण आसी पहुँचला सुना हरिण के कौटी दौड़ार देखी ठीक अच्छे संभव नुहे आग्रे जदि संभव है सुना मृग आसी ठिया करदेव किसी असुविधा नहीं सुना सीता या सुनार अनेक जिन या बर्तमान राम मंदिर या भर अनेक सुना हीरार जिन थुआई सब ठीक अच्छे कि दौड़ा कि चलला कि पचर सीता भी गोड़े पारे ना राम को से गोड़े नहीं चलीगला तेणु हरिणटा सुनार सुनार हरिण हो से दौड़ जहाँ कहीं टच न कर से जिन पढ़ सीतारू रामायण पढ़ अଯଥା आम एक जिन छाड़ी आम गोटे खाली टाइम पास करूँ गप शुणुचु केमती कौन हम कहना कौन कौन हम जोटा प्रोडक्टिव हम जोटा सोसाइटी आजिकल कौन हो लोक पढ़ुं कौन ना आम लिटरेचर पढ़ुनी हिस्ट्री पढ़ू ना हिंदी पढ़ू ना ओडिया पढ़ू ना इंग्लीश किसी ना फिलोसफी कि पॉलिटिकल साइंस गुड़ाकर किसी जोड़ा अति माने चुजुन फ्यूज जाऊँच समस्ते कहते हैं आम सफ्टवेयर पढ़ू कहीं चाकरी मिलूँ पाठटा सबुआड़े अच्छी
यूनिवर्सिटी सब लिंक अच्छी कि कहीं बुझे जोटा प्रोडक्टिव हम सहीटा से गोटाऊँ किंतु आमे कौन करूँ आमे जानू जो गध जमी माटी बोझ बहुचे आम सेमती करूँ जदि मुंडटा खटाते बदली जाता चिंता कर देखो गोटे माने चमत्कार कथा मुझे दिने केबे गोटा कहूली गोटे गधटा चाहिए मनीष को ठकिया गध तो गध निजक ठकी ठकी तो गध हो सी चाहिए मनीष ठकिया केमी कौन हम ना गोटे व्यवसायी घरे गोटे गधटाई थाए जस्ट इमाजिन करंतु गोटे व्यवसायी थाए ता भितर गोटे गध थाए तार गधटा बाय नेचर हूँ लेजी गध तो कहते ना गध सेमती लेजी सी कौन करे मालिक तार कौन करे तार सबुदिन तार से गोटे मझीरे गोटे नई अच्छी नई सेपटे तार दुकान जिनपतर निये बहिवाई बहिकी सेपट को नहीं कि गधर धर्म हूँ तो ठकवा जब भल होता से गध होता कहीं घोड़ा तो होता कि कौन आउ गोटा तार मुंड खटेक से आउ गोटा कौन होता तेणु से सब जगह नहीं जाए से तार मेनली तार बेपार हूँ कौन ना चीनी बेपार तेणु ये जो निए गध जो नदी दिए से गतिटा नहीं जाए से कौन करे ना जानी जानिक पानी भितर शोई पड़ो से जानी मालिक जानी बुड़वा कथा नुह कि जानी जानिक भितर कौन कर ना बुड़ी बुड़ी गले कौन हुए कहले चीनी गुड़ाक जब पानी लगिगला कौन हम तो आपको न बुझेगा भल तेणु मालिक पाखे जाकर पहुँचला बेलू चीनी बस्ताटा आसी कर्पूर ना कला केवल कपड़ा पड़ी ये देखला बेलू बस्ताटा आसिक पहुँची चीनी जाक सब जाक धोई मालिक मन दुख कला कौन कर डंगा ना बोट ना से समय कथा जब था मुझे आपको ये कहानी कही था तेणु एमती दुख कर दिने से कौन कला माने जन को पचारा जड़े पचारा कला ये आखिर मुक्ति पाइबे केमी से लोकटा कला गोटे मात्र उपाय अच्छी कला कौन तू गोटे कम कर से मालिक गध पिठी चीनी बस्ता देना कला कौन करी ना तुला बस्ता दे दिए से बेपारीटा कहला जो बिजनेसमैन था कहला मु तो जहाँ जमी मूर्ख थी कहले तू हूँ 100 गुण मूर्ख कहला कहीं मोर से तुला बहिब जदि गध मोर तुला बहिब ताले मु गधटा चाकरी देवी क्या मुझे तुला बस्ता मुंडे नहीं चली पारि है सबू जाक बहुचे भर तुला गछा ना ना तू बुझीपन तू बोकाटा तू गोटे कम कर आज तुला बस्ता नदी दिए देखू तो प्रोब्लेम सल्व हो नहीं गला गधर मुंडे बुद्धि ना कौन हूँ तुला बस्ता नहीं जाऊँगी कि चीनी बस्ता नहीं जाऊँगी तार गोटाए बुद्धि अच्छी कौन मुझे ठकवा चाहूँगी कम करने चाहूनी तेणु कौन करी ना पानी बढ़ी तेणु तुला बस्ता को लेकर जाऊँगी विराट तुला बस्ता वजन तो कम से सीना चीनी बस्ता क्विंटाल वजन था तुला बस्ता कई किले हम कई किले हम ताकू नहीं जाए सी तार मुंडे ढाई मो पिठे कौन गधा माने गधा है तेणु कौन कला तार धर्म अनुसार तार जो आज पर हिज माने तार जो नीति सी कौन करा ना पानी भितर माने बसीगला अच्छा पानी भितर बसीगला तुला गुड़ाक ओजन है तो मैंने सी कौन चीनी सीना फांका हो जाए बहिकी चली जाए पानी हो जाए खाली अखाटा को लेकिन जाए कि तुलाटा जो ओदा होगला कि अवस्था हो जानते तो 20 गुण तार ओजन बढ़ीगला ताकू कौन कर माने जो गधटा से उठिला ना दुकान पाखे जाकर शोला बेलू गँ 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 है से भाविला जे चीनी हो तुला हो आउ मुझे लोकटा को ठकेबेनी तापर चीनी गुड़ाक ठीक ठाक चलो आरंभ कला दैट इज व्हाट द रियल माने फैक्ट हूँ तो या तेणु बर्तमान कौन कहते सी कहते क्रियात्मक शक्ति कार्यकारिणी शक्ति जी कि काल मध्य सतत गति और परिवर्तन मध्य पुरुषर विवर्तन को रूप प्रदान करते पुरुषर जो विवर्तन को रूप प्रदान कर प्रकृति तेणु एत भावतुनि आम जमी कहूँ कौन बाँ हाथर बाँ पादर पाणी आंगुठीर जो कौन झुंटिया स्त्री लोक मान जमी आम धरी नहीं था सेमती से कनसेप्ट बाहरी जातु कहीं जेपर्यंत आप कनसेप्ट भर थे ना आप प्रोग्रेस हो ना सी आपको प्रोग्रेस कर साहय कर पुरुष प्रकृति उभय मध्य कौन प्रभेद रहे ना पुरुष सृष्टि कार्य पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करते स्वाधीनता ना कि स्वाधीनता करेंगे किंतु आमे कौन करूँ से स्वाधीनतार अपव्यवहार करूँ मिसयूटिलाइज करूँ यूटिलाइज करूँ करने कथा जब यूटिलाइज न कर क्षति किंतु मिसयूटिलाइज दैट इज ए वेरी माने डेंजरस कनसेप्ट किंतु आम कौन करूँ मिसयूटिलाइज करूँ जहाद्वारा कौन हम गोटे जमी किसी लोग मुझे जो पहुँचे अरे गोटे एत बड़ा जिन समय के मूल्य अच्छी अଯଥା तुम दी जन कहीं झगड़ा लगुच झगड़ा लगे ना कौन ना दीटा जदि हांडी कुंडे दीटा जदि पितल हांडी दीटा पाखापाखि रही धर्म हूँ बाड़िया पिटा हवा ठीक अच्छे अन्य मानकर हो आपंकर समय मूल्य बहुत आपंकर समय मूल्य बहुत जदि समय मूल्य जब अपव्यवहार करदे व्यवहार न कले ठीक अच्छे आज ना का यूटिलाइज करेंगे कि मिसयूटिलाइज करदे चीनी गुटा तो पानी ही चली जाई सारा तोर तो एक्सपेरिमेंट बैड एक्सपेरिमेंट हो गला तोर तो बैड एक्सपीरियंस हो गला तेणु कौन करू द्वारा ये तो तू तो किसी करूना तू तो जापरूनु तेणु यही जिनस भितर आम जो जाऊँ तेणु आम भितर आसिक प्रश्न पचार विभिन्न प्रकार सन्देह आसूँ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ପଢିଲେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହି ଗ୍ରୁମ୍ସ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଦେଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭରସା ଅଛି ବୋଲିକରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଭରସା ନାହିଁ ବୋଲିକରି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ମୋର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ରୁଟି କପଡା ମକାନ ପାଇଁ। ଯଦି ଭରସା କରିଛନ୍ତି ହାୟର ଷ୍ଟେପ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ରୁଟି କପଡା ମକାନଟା ଯଦି ସିକ୍ୟୁର ହେଇଗଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଇଟ୍ ଇଜ ଥ୍ରୁ ହର କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସର୍ସନ ଦ୍ୟାଟ ଦ ବିଙ୍ଗ ଡେଭଲପ୍ସ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଆପଣ ଯେ କହିବେ ମୁଁ ଆଣି ପଇସା ଦେଇଦେଲି ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ପିଲା ମଣିଷ ହେଇଗଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ଦିନ ରାତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଥୋଇଦେଲେ, ପୁଣି ରାତି ଯାଇକି ଉଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିକିରି ସେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସର୍ସନ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, କଣ କରୁଛି ନା ବିଙ୍ଗ ଡେଭଲପ୍ସ, ତାର କଣ ହଉଛି ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି। ସି ମାନିଫେଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲାଟେଣ୍ଟ ଇନ ହିଜ ବିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଲାଟେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉନି, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ସେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ପତନାତ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ପତ୍ନୀ। ପତନ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଜଣେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ପତନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଖଳନ ଯୋଉ ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେଇ ହଉଛି ପତ୍ନୀ। ପତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଛି, ହିଡେନ କରି ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏନାବଲ୍ସ ଇଜ ଏକ୍ସପାନସନ। ଏକ୍ସପାନସନ ଅପୋଜିଟ ହଉଛି କଣ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ଯୋଉଟା ତଳକୁ ଯିବା। ଏକ୍ସପାନସନ ମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ହବା, ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତେଣୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାନସନ ଆଜ ଆଣ୍ଡ ଇନ ହିଜ କଣ ହଉଛି ଇନ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ ନା ଉପରକୁ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଜଣେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ। ମିଛରେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ ଦେଇକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଫାଟିଯିବ, ବେଙ୍ଗ ପେଟ ଫାଟିଲା ଯେମିତି ସେମିତି ଫାଟିଯିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାର ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, କାରଣ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯଦି ମାନେ ଅଯଥା ଯାଆନ୍ତୁନି, ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଓଳିକି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଠିକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗିଭ୍ ୟୋର ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କରନ୍ତୁନି, ରିମେନ୍ ଷ୍ଟାଟିକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନହେଲେ ସେ କଣ ହଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଗକୁ ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷ କର। ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଚ୍ଛୁକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ହ୍ୱାର ରିଅଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, କହି ଯାଉଥାଏ ପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସେଇ ଘରକୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଦୁନିଆକୁ କଣ ରକ୍ଷା କରିବି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the purpose of all this movement becomes patent to him। ଯେମିତି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇ ଔଷଧର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ତିଆରି କରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି, ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧି ସାଧନ, ସବୁ ଗୁଡାକର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ନେଇଛନ୍ତି। ୱିଥ କଣ୍ଡିସନ। ସେ ତାକୁ ସେମିତି ଖାଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବୋଲଦି ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କାଉଣ୍ଟର। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇକି ଦିଆହେଇଛି, ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମାଲିକ ବସିଛି ଆମେରିକାରେ, ବେପାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ସେ କଣ ନ ଜାଣିକି ଦେଇଦେଇଛି? ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ରଖିଛି, ଯିଏକି ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସ୍ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଟାଣିକି ତାକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଟ୍ ଦ ୱାର୍କିଂସ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କଣ କାମ ହବ, କୋଉଠିକି ଯିବ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହବ, ଜିଜ୍ଞାସା କୋଉଠି ରହିବ, ଜିଜ୍ଞାସାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ, ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁରୁଷ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ନିଅ, ତମକୁ ଇଏ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ତମକୁ ରିଟର୍ନ ଦିଆଗଲା, ତମେ ୟାକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ। କାରଣ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ଦିସ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଜଣକୁ ସହାୟତା କରୁଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। ଏଇ କଥା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ କଣ? ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ଦିସ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଢି ଚାଲୁଥିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଢି ଚାଲୁଥିବ। କଣ କହିଲା? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢେ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢେ, ଧନ ବାଣ୍ଟିଲେ ସରେ, ଧନ ବାଣ୍ଟିଲେ ସରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମହାନ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧନ ରୂପକ ଯୋଉ ଧନଟି, ଧର୍ମ ରୂପକ ଯୋଉ ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି, ଇଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିବ। କେମିତି ବଢିବ?
କେମିତି ବଢିବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହବନି ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପଢିବାକୁ ଯିବେନି, ଯେତେବେଳେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇ ଚାଲିବ ଆପଣ ଖୋଜି ଚାଲିବେ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ ପଡିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯୋଉଗୁଡାକ ନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ। ସେଇ ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତି ବେଦ ତ ନ ଜାଣିବା। ଆଉ କଣ ତ କହିବେ ଏଇଆ ତ ସବୁ ଅଛି ନା କଣ ଜାଣିବି, ସରିଗଲା, ମୁଁ ଅଧିକ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜି ଚାଲିବେ, ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡି ଚାଲିବେ, ମୁଁ ଏଇଆ ପାଇଲି, ଏଇଆ ଖୋଜିଲି, ତାକୁ ପାଇଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପୁରୁଣା ପାଠରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯାଇଛି ସେଇଆକୁ ପଢୁଛି ଆସୁଛି, ମୋ ବାପା ଯାଇଥିଲା, ମୋ 14 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୋର ପରେ 14 ବର୍ଷ ସେଇଆକୁ ପଢିବେ। ପଢିବା ଯାହା ନ ପଢିବା ସେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ମନକୁ ବୁଝଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆଉ କଣ ଅଛି। କ୍ରିଏଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟାକ ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଇନାହିଁ, ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ରିଜିଅନ, ଯୋଉଠି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠିକି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୋ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଯଦି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିବ, ୱିଲିଂନେସ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇକି ଯଦି ଯିବେ ନାଚୁରାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସାରା, ନହେଲେ କଣ କରିବେ, ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି ଆଖି ଫାଖି କଳା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯିବା କଣ କରିବା ନା ଚାଲ ଭିକ ମାଗିକିରି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଚୁଲି ଜାଳିବାଟା ଟେକ୍ନିକଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ଆସିକି ମୋ ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଲିନର ଗ୍ୟାସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତାକୁ ଆରାମରେ ବସିକରି ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ତ ପାଇବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ବାଇ ଦ ଆକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଶକ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ତାକୁ କରିବେ। ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଆକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରିବ ନା ପାୱାର ଆଉ ନଲେଜ, ପାୱାର ନା ବଢି ଚାଲି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ଅଯଥା କାହିଁକି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।